Odoreta guys. Lalagay sa ano. Oh, dito. Chef ne. Harap dito. Oh, mga Kala niya, gwapo siya. Ano ginagawa mo? Sopas guys, yan. Kinakain na tayo. Breakfast muna to. Breakfast lang to. Asado guys. Asado. Sarap. Asado natin yan guys. Gago. Isang sabonan ay minudo. Nanuya kami. Ha? Nanuya kami. Ito niya ite. Gagagamat. Tight. Mado Oh, mas madula rin yung chef ko, alam mo lo. Guys, minuto na yung niluluto namin. Si chef ne. Yan o. Oh, patik-tik-tik pa. At saka may nilalaga kami ano rito, yung maning basa. Maning basa. Oh. Maning basa. Yun guys, oh. May ano kami dito, yung ang tawag dito, yung buko, ang tawag doon. Yung Kapampangan, ubod. Ano ginagawa mo? Ubod ng buko. Ubod ng buko. Yan o. Sarap nito, gulay. Parang celery yan. Minudo. Minuto ng mga Kapampangan. Chef ne. Chef ne. Ne. Guys, may bawang tayo dito. Magluluto tayo ng ubod gulay. Bawang. Ang magasakit to. Bawang guys. Sibuyas. Di ka pang sibuyas kanina eh? Nati ka pang siyang? Bili ko lang ane. Atang gulay. Kuwapin yun. Oo, tagilo. Oh, sige. Di isame. Isame. Ako sibuyas kamatis. Ito talay lase. Iyo. Yung cellphone. Iyo. Makanya talaga yun eh. Ganyan talaga yan. Tama po. Celery guys.
Ilang kilo to? Ay, siya lang. Isang kilong ano po, mga idol. Isang kilong ano to, yung buko. Jelly man, jelly eh. Sige, go. Manok guys. Breast chicken na niluto kanina, pinakuluan, yan. Gigisa natin. Diba itahit? Nagmini sa grang banyo. Lagi magbarentas ko di may nabunin. Itahit, iyan mo gagamit. Bandido yata. Water guys. Lingan boss. Guys, oh. Yan oh, may dalag at saka ano hito dito, yan oh. Iano mamaya ni chef na yung ano. Yan oh. Dalag at dito. Yaman yun eh guys oh. Tapos si mag-uwi. Yaman lang eh. Yaman ha? Yan, ini yan. Hey Kiri Kiri. Shout out ka pa Kiri. Shout out oy. May suka, bawang at paminta guys. Pakukuluan natin yan. Tawag dito, pakulugkog. Pakulugkog. Pinalutong. Pinalutong. Yan, mandarin na guys oh. Pagkatapos nito, ano, piprito natin guys. Pag lumambot na. Chef! Yan nga chef eh. Nakakot na pa mo boss. Yan, piprito na natin guys. Ne. Wow. Wow! Galing naman ni Nene. Boy Nene, boy. Wow! Diyo, takot na ba mo? Yan guys, isa pa. Magic. Wow! Yahoo! Yan guys, so isa na lang guys. At saka ayan, niluluto na natin ng sausawa ng ano, ng lumpia. Sige lang, shout out sa inyo guys. Yan, kala nyo, hindi ako nagluluto ah. O, yan o.
Yan guys, so garlic shrimp. Garlic na paro. Paro? Ikuha na ano, shrimp na garlic shrimp. Yan. So. Yan guys, luto na yung atong sauce natin. Alright, patay na. Paya sa Russia. Go, go! Ayan guys, si Chef Ne from the Ukraine. Tapos umalis lang ng Russia kasi ano mo na, dera. Alright, you know. Luto natin guys. Crab, garlic crab.